इसी ब्लैक मैजिक के थ्रू जो है वो जिंदगी से हार मानते हुए भी देखा है कि कुछ बीमारी पता नहीं चल रही होती है और उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो मतलब जवानी में ही मैंने एक दो ऐसी डेथ्स देखी हैं, तो मैं हैरान होती थी कि हमारा एतबार नहीं है लेकिन फिर भी इस तरीके से लोग किस तरीके से डेथ्स हो रही हैं। और ऐसे कौन से लोग हैं जो जिंदगी तक से जो है लोगों को जो है ना फारिग कर देते हैं और मतलब ये नहीं सोचते कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है ना। जवेरिया मोस्टली जेलसी की वजह से ना, आपने देखा हाँ, होगा। जेलसी, वही जेलसी की वजह से। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझ पर भी हो चुके हैं, और मगर मैंने जब देखा वो टाइम जा चुका था और मैंने अपने बाकायदा नाम देखे हैं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती थी कि क्या मैजिक के थ्रू आप किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हो, लेकिन किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। और मतलब कैसे लोग फारिग हैं आजकल, हम अपने घर के कामों बच्चे से ही फुर्सत नहीं पा सकते हैं, तो आप दूसरों की जिंदगियों के पीछे भागे हुए फारिग होते हो। दिमाग कहाँ से आया इनके पास, है ना? हाँ बस, हाँ नहीं बाकायदा। और आप यकीन करो राफिया कि पूरे खानदान के उसके ऊपर नाम मेंशन हुए हुए होते हैं और किस तरीके से जायचे बने हुए होते हैं, अल्लाह जाने ये लोग कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। कि जब पता है एक बात मैं बताऊं जवेरिया, आधे से ज्यादा इनमें से सिर्फ बेकार चीजें होती हैं, इनमें कोई रेलेवेंसी नहीं होती और कोई कहते हैं आधे से ज्यादा लोग वो कर रहे होते हैं जिनको आता भी नहीं है करना, वो ऐसी इधर उधर की चीजें बना के आपको दे देते, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये यार डाल देना। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया कि वो चीज जो उस पर मेंशन हुई हुई है और आपकी मदर का नाम, आपका नाम या सामने वाले का नाम और बाकायदा क्लैश हो जाए और आपको 1 या 2 साल बाद वो चीज मिलती है, अब बाकायदा रोजाना सफाई कराने के बावजूद भी आपको वो चीज नजर नहीं आती है, जब वो काम हो चुका हुआ होता है, वो आपकी चीज हाथ लग जाए, आप क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ा उससे? हस्बैंड पे करा दो, वाइफ पे करा दो। मैं ये सोचती हूँ जब वाइफ अपने हस्बैंड को ओबे करती है और हस्बैंड अपनी वाइफ को ओबे नहीं करता है, तो क्या हम पर भी हस्बैंड ने तावीज कराए हुए? हम सिंसियरिटी से रिश्ता निभा रहे हैं, तो सामने वाला क्यों नहीं निभा रहा है? सही। अच्छा ठीक है रवीना, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। टाइम थोड़ा सा कम है और एक और कॉल भी मौजूद है, तो हमने कहा कि वो भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर राफिया, क्या हाल है आपका? गुड, हेल्दी मॉर्निंग। फिदा साहब सुबह सुबह आज तो मेडिकल सेगमेंट पे सुबह लगाया आपका हेल्थ टीवी, तो मैंने कहा शायद वो एस्ट्रोलॉजी वाला होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली आप तो कभी भी एस्ट्रोलॉजी पे फोन नहीं करते, आपका तो मेरे ख्याल से बिलीव नहीं है इन सब चीजों पे। नहीं बिलीव, लेकिन अभी जो मैडम नौशीन ने कहा है, तो मैडम नौशीन का आंसर बड़ा वैलिड था कि हुजूर पाक के दौर में भी हुआ है, हमारे कुरान पाक में भी जिक्र है, लेकिन एट द सेम टाइम जो जवेरिया ने कहा है वो भी ठीक है कि बंदे की अपनी विल पावर, और यही मैं पूछना चाह रहा था कि नफ्सियाती तौर पे अगर एक बंदा मेंटली स्ट्रांग हो तो क्या वो उसका काउंटर एक्ट हो सकता है ऐसा? मैं ये अगर कोई इंसान की मेंटली इतना स्ट्रांग हो तो उसको इन सब चीजों से हाँ, फर्क ना पड़े, ये कह रहे हैं इतना स्ट्रांग हो तो उसका एक्शन। और सेकंडली मैडम नशीन से ये भी पूछना है कि वो लोग जो ऑब्वियसली एजुकेटेड होते हैं और उनको पता होता है कि मेरे साथ मेरी जो इलनेस है, लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, थ्रू आउट द लाइफ मेडिसिन खानी है मैंने, तो ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है थ्रू काउंसलिंग? क्योंकि हमारे यहाँ तो साइकियाट्रिस्ट इतने हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होते, तो एज एन इंडिविजुअल या फैमिली के और जो लोग हैं उसको कैसे मोटिवेशन किया जा सकता है कि वो मेंटली ठीक रहे? ठीक है। और तीसरी एक मुख्तसर सी बात यही है कि हमारे यहाँ अगर कॉल लंबी नहीं हो रही मेरी, तो क्या नहीं हो रही? मेरी नहीं, आप बात कीजिए, आप बहुत अच्छी रेलेवेंट बात कर रहे हैं। हाँ, मेरी एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे माशरे में, ये मुंह के ऊपर कुछ और बोलना, पीछे कुछ और बोलना। मसलन मैडम नौशीन के सामने बाज इनकी जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ और बोलती हैं, जब वो इनकी बैक पे इतनी कुछ और बोलती हैं, तो ऐसे लोगों के साथ मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो तो बंदा आस्ते आस्ते तो पूरे माशरे से आइसोलेट हो सकता है। तो बंदे को कैसे अपने आप को उनके अंदर अडॉप्ट किया जा सकता है? ऐसे लोगों में हमारे यहाँ आखिरी वाली बात का मैं पहले जवाब देती हूँ। प्यारा सवाल है और इसका बहुत ही प्यारा जवाब है। ठीक है, फिदा साहब अभी बताते हैं। फिदा साहब ने बड़ा अच्छा सवाल, जी बड़ा अच्छा सवाल किया। We all go through this. कि हमारे मुंह पे लोग और बात करते हैं, हमारे पीछे और बात करते हैं। तो फिदा साहब को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हमारे पीछे वो हमारी नेगेटिव बात कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी इतनी ताकत थी कि वो आपके सामने नहीं कर सके। ठीक है, यानी वो आपके सामने नहीं कह सके कि आप जो हैं जब हंसती हैं तो बंदर की तरह लगती हैं, बल्कि जाके किसी और को कह रहे हैं। तो
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اتنا حوصلہ نہیں تھا. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ بیچ میں سے ایک فرینڈ ایسا ہوتا ہے جو ہمارا بیسٹ فرینڈ بن رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس آ کے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے فلاں کیا کہہ رہا تھا, اس نے یہ کہا. اچھا اب میری یہ عادت ہے کہ میں ہمیشہ اس شخص کو ڈانٹ پلا دیتی ہوں جو کہ قصہ لے کے میرے پاس آئے, اور میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ تم سے تو بہتر تھا, اس کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے کہتا, مگر تم نے وہ الفاظ کہہ دیے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے میرے پیٹھ پیچھے تو اس کو کہنے دے, میری برائی کرنے دے, کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. جی ٹھیک ہے نا, تو مگر اس تک بات پہنچائیں نہیں, کیونکہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے کہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے جب وہ تنہائی میں ہو تو اس کی بد تعریفی کریں, اور جب ہم اس کے سامنے نہ ہوں, وہ غائب ہو, تو ہم اس کی تعریف کریں. تعریف منہ پہ نہیں کرنی چاہیے, تعریف تب کرنی چاہیے جب وہ انسان وہاں موجود نہ ہو. اور اگر آپ کسی کو اکیلے میں دیکھیں اور آپ کو اس کی کوئی غلط بات معلوم ہو اکیلے میں, پھر آپ اس کو بتائیں. مگر جب محفل میں ہو تو کسی کی بھی ذاتیات پہ نہ جائیں, نہ اچھائی پہ جائیں نہ برائی پہ, بلکہ آپ جنرل باتیں کریں. جنرل بات کریں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لیں گے؟ نہیں, ہم قطع تعلق نہیں کریں. ہم کہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کتنے معصوم ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری برائی بیان نہیں کر سکتے, ان میں گٹس نہیں ہے. گٹس نہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کتنے لوگوں سے قطع تعلق کریں گے؟ اچھے برے لوگوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے, ڈرپوک بہادر لوگوں سے مل کے معاشرہ بنتا ہے. ہاں, جو لوگ فتنہ پیدا کریں ان سے دور ہو جائیں. فتنہ یہ چیز ہے کہ آپ ایک سازش بنائیں, پلان بنائیں, اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کریں اور کسی انسان کو برا کہیں. جیسے ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے اکثر کہ پلان بناتے ہیں. کل میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی, اس میں ایک لڑکی کیک کمپٹیشن میں فرسٹ آتی ہے, تو اس کی فرینڈ نے کہا کہ میں نے بیکنگ پاؤڈر کی جگہ چاک بھر دیا آج اس کے ڈبے میں, تو اب اس کا کیک اچھا نہیں بنے گا. تو مجھے بہت برا لگا یہ بات کہ اب آپ سازش کرنا دکھا رہے ہیں باقاعدہ ڈراموں میں نا, پلاننگ کے ساتھ. تو ڈراموں میں اگر مسئلے اور ان کا حل پیش کیا جائے تو آپ یقین کریں آپ کو اس مینٹل ہیلتھ سیگمنٹ کی ہی ضرورت نہ رہے, لوگوں کو خود بخود حل مل جائے کہ پریشانیوں کے کیا حل ہے. ہم لوگ کا میڈیا, ہم لوگ یہی بات اکثر کرتے ہیں کہ میڈیا جو نیگیٹو چیزیں دکھا کے پروپیگیٹ کرتا ہے, جن لوگوں کو آئیڈیاز نہیں بھی آ رہے ہوتے وہ دیکھ کے آئیڈیاز لیتے ہیں, پھر وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں سچویشن کے اکارڈنگ. ایگزیکٹلی. تو اس لیے انیکٹمنٹس جو آ رہی ہیں جن چیزوں کی, we are strongly not in favor of such things. اگر ہم تمام ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کو ایک ایک سائیکالوجی کا کورس کرا دیں تو وہ ایسے ڈرامے بنائیں گے زبردست کہ اس میں مسائل کا حل پیش کریں گے, اور آپ یقین کریں سائیکالوجسٹ ایز اے پروفیشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, بالکل نہیں رہے گی, کیونکہ آپ کو مسئلوں کے حل اتنے اچھے طریقے سے ڈرامائی انداز میں ملتے ہیں. ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ جو تھیراپی کرتے ہیں, پپٹ تھیراپی ہوتی ہے اکثر اس میں, تو ہم پپٹس بنا کر اور جو بچے کا مسئلہ ہے اس کو حل کراتے ہیں ڈیفرنٹ کیریکٹر سے, تو وہ بچہ آرام سے سیکھ لیتا ہے کہ مجھے کیسے مسئلہ حل کرنا ہے. صحیح جی. اچھا میم, وہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, ہم پاور آف سجیشنز پہ اب جائیں گے. بالکل, بریک کے بعد ہم نے بات ہی پاور آف سجیشنز پہ کرنی ہے. آپ کہیں نہیں جائے, ہم ابھی آتے ہیں.